Afternoon guys, ayan. Magluluto ako guys ngayon ng lechon kawali guys. Ayan. Piprito na natin siya guys. Pero pag magluto nito guys, kailangan ingat-ingat lang guys kasi yung mantika. Ayan, lagay na natin. Tapos takpan nyo guys. Kasi yung mantika. Ayan. Ayan na guys, yung aking lechon kawali. Careful lang kayo guys pag kayo magprito nito. Kasi tumatalsik po yung kanyang mantika. Takpan muna natin guys. Ayan na guys, luto na yung ating lechon kawali guys. Ayan. Haunin na natin yan guys. And then, dito natin siya ayan. Ayan. Sarap guys. Tamang-tama to guys. Katerno sa aking munggo. Ayan. Super yummy yan guys. Yan, hanggang dito na lang. Salamat. God bless.